hal tersebut. Maka dimulailah sisi memperingatkan daripada kesyirikan. Fabada'a bijanibi asyirki. Karena ibadah itu tidaklah sah bila mana ada al-munafi yang menafikannya. Allah wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara an-nafyu wal isbat. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kemudian yang kedua disebutkan wa yad'u ila tauhid. Karena itulah kewajiban yang paling wajib. Amalan tidaklah diangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengannya. Bila mana kesyirikan itu mencampuri amalan, maka dia akan merusaknya. Qala subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepada orang-orang yang tentunya kedudukannya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya lebih ditekankan lagi. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Naam. Wasil syarah. وقال مصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز قال شارح الدليل على الحكمة من رسالته صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قوله تعالى يا أيها المدثر أي المتدثر بثيابه المتغيش بها متغشي بها وهذا من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي قم أي من دثارك فأنذر والمشركين عن الشرك ودعوهم إلى التوحيد. Nah, dalil hikmah dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Taala mengatakan ya ayyuhal muddatsir, yang memakai disar, memakai kemul, ya, selimut. Karena apa? Karena arub, karena takut. Yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril, ya, ketika menyampaikan wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Qum, berdirilah. Fa'anzir, maka peringatkanlah. Peringatkanlah kaum musyrikin daripada kesyirikan yang mereka lakukan dan serulah mereka kepada tauhid. Inilah dakwah para nabi. Diutusnya para nabi adalah menyeru kepada tauhid dan memperingatkan umatnya daripada kesyirikan. أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأول أرسل بها أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأول أمر أمر به وهذه أول آية أرسل بها
وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاءه بهراء حين أنزل عليه اقرأ Bihira'a. بهراء حين أنزل عليه اقرأ وجل منه ورجع إلى أهله خائفا وقال دثروني فأنزل الله يا أيها المدثر وبهذا حصل الإرسال كما حصل بإقرأ النبوة وربك فكبر أي أعظم ربك عما يقول Abad. عبدة الأوثان Abadatul. يقول عبدة الأوثان وثيابك فطهر أي نفسك طهرها عن الذنوب كنا عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. Nah, awalu ayat yang pertama yang diutus dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan awalu amrin perintah yang diperintahkan pertama kali kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ya, awal al-mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir adalah awal ayat yang diutus dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan awal perintah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dahulu pernah kita baca, awal perintah ya, untuk yang kita jumpai di dalam Al-Quran ya, perintah beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah. Demikian juga larangan yang pertama yang kita jumpai dalam Al-Quran di awal Al-Baqarah adalah larangan daripada menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan turunnya ayat tersebut, hasola al-irsal, diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul. Dan Iqra, awal surat Al-Alaq itu adalah nubuwah, kenabian. Dan kita ketahui bahwasanya rasul itu derajat yang lebih tinggi daripada derajat nabi. Maka setiap rasul dia adalah seorang nabi dan tidak sebaliknya. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan dirimu bersihkanlah dari perbuatan dosa. Nah, makna ar-rujzu warujzah fahjur ay utrukil awthana wala taqrabha warujza al-qadru mithlu ar-rijsi qala ta'ala al-qadru mithlu ar-rijsi qala ta'ala fajtanibur rijsa minal awthani wala tamnun tastakthir la tu'ti ma laka musana'atan itu tal aktsara minhu aw la tamnun 'ala Allahi bi'amalika fatastaktsiruhu aw la yaqtiru 'amalaka fi 'ainika aw la tad'afu an tastaktsira minal khairi wa li rabbika fasbir ay ala ta'atihi wa awamirihi aw ala ma udhita fillahi. Nah, dan makna ar-rujzu fi qouli ta'ala war-rujza fahjur, ar-rujz itu adalah al-qadar, kotoran. Demikian pula ar-rijz, seperti ar-rijz, kotoran. Warujza fahjur, dan kotoran, apa kotoran di situ adalah berhala-berhala, al-awthan, al-asnam, tinggalkanlah, janganlah kamu mendekatinya. Qala ta'ala fajtanibu ar-rijsa minal awthan.
Wa qala ta'ala wa la tamnun tastakthir. Apa maknanya? La tu'ti ma laka musana'atan. Itu aktsar minhu. Janganlah engkau memberi dengan maksud untuk memperoleh yang lebih banyak. Memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak. Aula tamnun 'ala Allahi bi'amalika fatas takfiruhu. Atau engkau janganlah menganggap banyak amalan yang engkau kerjakan. Kalau tadi makna yang pertama sudah jelas, insyaallah makna yang kedua, jangan engkau menganggap banyak amalanmu tersebut. Ibadahmu, salatmu, baca Al-Quran. Jangan engkau anggap banyak. Aula yakthur amaluka fi ainika. Itu tadi maknanya, amalanmu itu engkau anggap banyak di matamu. Aula tatuf antas takdir minal khair. Atau jangan merasa lemah, merasa malas untuk berbanyak kebaikan. Itu makna yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir. Wa qala ta'ala wa li rabbika fasbir. Bersabarlah di atas ketaatan, di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa yang menimpamu daripada musibah, daripada apa yang engkau tidak sukai. Tadi diperintahkan, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, diperintahkan untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, dan di ayat ini wali rabbika fasbir, terdapat isyarat bahwasanya hal tersebut dalam berdakwah tersebut membutuhkan kesabaran. Wali rabbika fasbir, dan kesabar tersebut haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir. Nah. Qala musannif rahimahullah. Wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'ani syirki wa yad'u ila at-tauhid. Qala syarih tafsirul musannifu li ayati sadri suratil muddatsir. Thumma syara'a al-musannifu rahimahullah fi tafsiril ayati faqala wa ma'na qum ay i'mal bijiddin wa nashatin. Fa'anzir ay ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunzirun nasa 'ani syirki bil aqwali wal af'ali allati yahsulu bihal maqsudu li anna asy-syirka a'zamu dzunubin wasiyallahu bih. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzanbi a'zamu 'inda Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaha wa huwa khalaqaka. Muttafaqun alaih. Wa la yurfa'u ma'ahu 'amalun. Qala subhanahu wa laqad uhiya ilayka wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa sahibuhu mukhalladun fin nari. Qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Nah, masyaallah. Tafsir daripada musannif, daripada penulis Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah untuk beberapa ayat yang ada di awal surat Al-Muddatsir. Wa ma'na kum fa'anzir yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Maksud daripada kum fa'anzir di situ adalah memperingatkan dari syirik dan menyeru kepada tauhid. Makna kum adalah kerjakanlah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, ya'mal bijiddin wa nasyatin. Peringatkanlah daripada kesyirikan, karena kesyirikan adalah sebesar-besarnya dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nabi SAW ditanya, ayyu dzanbi a'zam 'indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau SAW menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakanmu. Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar. Maka inilah yang senantiasa menjadi dakwah yang pertama disampaikan, dakwah yang senantiasa disampaikan kepada umat adalah dakwah tauhid. Nah, التوحيد دعوة الرسل ومع إنذاره عن الشرك يدعو إلى التوحيد لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم وأنذر الناس وذي على ذلك هو ومن اتبعه. Nah, terus وربك فكبر أي معناها عظمه بالتوحيد فهو الإله الحق المستحق أن تعبد وحده لا يشرك معه أحد في عبادته. وعظم ربك بالتوحيد واجعل قصدك في إنذارك أن يعظم العباد ربهم ويقوموا بعبادته فإنه ما عظم الرب بشيء أجل من ذلك ونزهه عما يقوله عبادة الأوثان يقوله عبادة الأوثان. Nah, at-tauhid da'watur rusul. Tauhid itu adalah dakwah para rasul. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Apa tugas mereka? An i'budullah wajtanibut taghut. Memperingatkan manusia daripada kesyirikan dan mereka pun diganggu. Wa udhiya. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka mendapatkan gangguannya. Wa qala ta'ala wa rabbaka fakabbir. Yaitu agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Agungkanlah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, asma wa sifat. Agungkanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah syiar-syiar agama. Nah. Al-istidlalu al-musannifi bil ayati ala at-taharatil ma'nawiyyati wa wajhu dhalik wa thiyabaka fatahhir ay ma'naha tahhir a'malaka 'anil syirki waj'alha kullaha khalisatan li wajhillahi wal 'amalu yusamma libasan qala ta'ala wa libasut taqwa wa tatahhirul mulabisu ghairi muradatin fi hadhihi al-ayati lianna as-salata lam tufrad fi dhalika al-waqt fal-muradu huna al-a'malu ay tahhir nafsaka min adh-dhunubi wa a'dhamuha asy-syirku. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa qaulul muhaqqiqina min ahli at-tafsiri wa huwa asahhul aqwali. Wa qila aslih amalaka la yukhalituhu syai'un minasyirki. Nah, pendalilan al-musannif rahimahullah bil ayah dengan ayat wa thiyabaka fatahhir atas taharah ma'nawiyah.
bukan toharoh hissiyah, toharoh yang nyata, tapi toharoh yang maknawi. Wathiyabaka fatahir, maknanya itu tohir a'malaka anis syirki. Bukan bajumu bersihkanlah karena as-shalah lam tufrad fi dzalikal waqt. Karena salat pada waktu itu belumlah diwajibkan. Yang dimaksud di situ adalah tahir a'malaka anis syirki. Dan amal itu dinamakan pula dengan libas. Allah Ta'ala katakan wa libasut taqwa, dan pakaian takwa. Maka maksud daripada wa thiyabaka fatahir di situ adalah al-a'mal. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa qaulul al-muhaqqiqin min ahli tafsir wa huwa asahhu al-aqwal. Nah. Makna hajrul asnami warrujza fahjur warrujzu al-muradu biha al-asnamu wa awthanu allati tu'badu min dunillah wa hajruha tarkuha wal i'radu anha والإعراض عنها والبراءة منها ومن أهلها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان والبعد عنها والتبرؤ منها ومن أهلها وهذا نهج الأنبياء المرسلين قال تعالى عن الخليل عليه السلام وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَالَ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا يَتِمُّ تَوْحِيدُ الْعَبْدِ حَتَّى يَتَبَرَّأَ مِنَ الْكُفْرِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ وَيَبْعُدَ عَنْهُمْ وَيُنَبِّذَهُمْ قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله Inna bura'a'u minkum. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Fahadihi al-ummatu umirat bit-ta'assi bi Ibrahim alaihi salam wa atba'ihi alladhina kanu ma'ahu fi bara'atihim minal musyrikin. Nah. Makna hajrul asnam fi qaulihi ta'ala warrujza fahjur. Ar-rujz tadi ya, al-qadhar, ar-rijz. Ar-rujz adalah al-asnam, al-awthan. Apa perbedaan antara al-asnam dan al-awthan? Al-awthan lebih umum ya, al-awthan lebih umum. Kalau as-sanam, al-asnam yang berbentuk ya, manusia, hewan memiliki bentuk. Al-asnam al-awthan allati tu'bad min dunillah. Dan inilah dakwah para nabi, para rasul, memperingatkan umatnya untuk menjauhi peribadatan kepada berhala-berhala, untuk berlepas diri dari berhala-berhala tersebut dan juga dari para penyembah-penyembahnya. Qala ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dan aku meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Wa qala falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka tauhid seorang hamba tidaklah sempurna hingga dia berlepas diri daripada kekufuran dan juga orang-orangnya, ya, para
orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia harus berlepas diri, tidak duduk-duduk dengan mereka, tidak ngobrol dengan mereka, tidak berteman dengan mereka. Wa yab'ud anhum, menjauhi mereka, wa yunabidhahum. Qala subhanahu, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Wa qala azza wa jalla qad kanat lakum uswah hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu id qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ini kita ketahui diperintahkan untuk ta'asi, untuk meneladani, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin untuk kesempatan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Jaringannya sepertinya tidak stabil ya. Suaranya tersendat-sendat. Idza kana hunaka su'al atau i'tirad, bila mana ada pertanyaan ataupun ada mungkin kalimat yang belum difahami, tafadhal. Ada Ustaz tadi di atas di awal-awal yang bagian ursila Nabi. Ana lupa tadi ada yang kurang paham. Yang mana, Syekh Aldi? Apa kata-katanya? Tadi lagi bukan apa itu. Nah, nanti aja Ustaz kalau ada, kayaknya tadi ketemu sih nanti tanya di grup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Syarati wa kadzalika al-ikhwan wal akhwat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz.